Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, meipun bariman si Allah subhanahu wa ta'ala, si sangim ininen masa kita pengajian amban kitab Riyadus Salihin sinulat wa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iene pengajian pasalan taubat, babut taubah. Iene mian pagtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Paggain kita ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala barduse, benal nen magkalagihan kita makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si hadisul qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kulang maglabi pa in Allah subhanahu wa ta'ala si hadisul qudsi, o kaampain ni ipun ko sabennal pa inne in kaam iyan magkasala dialem dan sangim duk da ellew atawa dialem da ellew duk dan sangim wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Pan Allah subhanahu wa ta'ala, ako pa inne mangampun dusehin kemon fastaghfiruni aghfir lakum. Maku kaam pa inne ampun atawa magtaubat ka amtudyo ako ampun te ka atawa kan maap te ka. Maananin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in manusiain magkalagihan subay magtaubat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sine mga tawanihin sila biyan teksno magdusi hati kiyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sine mga tawanihin sila biyan delano magdusi kiyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sine mga tawanihin sila biyan may posno magdusi kiyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sine mga tawanihin sila biyan may panghawayno, sila biyan may pattaano, sila biyan may kakahinangno magdusi kiyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Buininen mapaatagin bang payaman no si generation te ko ito ataw kan si jaman te ko ito. Niya may magpain bisan ko pain negay mag-ibadat gero kung usa-usa sawe ko. Hatol ko pain ne. Ataw kan gero kung nganyanya alta sawe ko. Ini na naman may sadya-hadya duse may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duse sa miyaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ataw niya isap magpain bang nebe kaam sa miyaan magsambahayang bang taha do sa miyaan galagalabin atawa sa miyaan gay kam bisan magturong bisan kam sa miyaan ine mag-amal ibadat atawa sa dilipe ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay do sa makajari mian hininang atawa kan binisara pagi pakaidoan duse yene me sa miyaan bisara ininen nabang aahin sa miyaan gay pe magturong atawa dendehin sa miyaan gay pe magturong atawa sa miyaan taha pe galagalanin atawa sa miyaan magurong pepit na si antara manusia ubos gay pe makibadat mas sa miyaan hadja dusenen si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang badilien kapandakan nen kemon ilien mole duhap dambua parkala subay kita magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita maku ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala,
qala ulama. Painda po kitab ininen, magpain mi ulamain, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. In painne pagtaubatin wajib si kemon duse. Maananin duse hadjariki suwi kita magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwe ni iyene kabtangan Allah ta'ala tasabut temiyaan. Bisan ga niya taangan-angan no duse. Magkalagihan kiyo suwi magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwe pagtaubat pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabut teru pasongsong miyaan. Magtaubat ya dialim daelle uduk dan sangim mindahatus. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parahal inampun dusenen dehlu dampuli. Sumagawaanin pegge manusia do sabiye ine magkalagihan ye. Mian painte ine makuampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinakite wekne in iye magtaubat sa miyaan. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala dialim daelle uduk dan sangim dahatus sidang buah riwayat atau akan min dahatus may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kanian panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dahatus magtaubat nabi inampun dusenen dehlu dampuli nasine keo pabettarun ko barannun dumain pe keo nabi. Bang kiyo magpos, bang dendehin, di pikiyo bisan magturong. Ubus sa miyaan, kadaranan nen, hekka pe sa miyaan, katibayuan hininang weno. Atawakan may kalilahanin, gaya bisan ng bahayang duksad dilipe. Nabang upama sa miyaan, kahalan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin, sine kiyo may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magtakabbur tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya pagtaubat, ganiya pagmariawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala puas ang bansinabot wekne yene bisarami ulama sinugpatan wekne فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق عدمي فلها ثلاثة شروط بang painne kani andusehin atawakan hinang maksiatin si antara ipun si antara manusia duk Allah Ta'ala ga niya involved duse si antara manusia atau ga kyo makaanyanya si antara nuduk manusia maananen magduse haja kyo tuju Allah subhanahu wa ta'ala iyene pardusihan nuilien duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala na baletello pa inne surutnen baletello sa miyaan yene conditions patut subay hininang nun panagnaan bang duseno nila si Allah subhanahu wa ta'ala subay ikaw sa miyaan ine patala amban maksiat ilien. Subay ni ikaw palebba sa miyaan amban iyene do sa ilien. Dane sa miyaan hinangon o ikaw pong tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan ay yukli'a anil maksiyah. Subay ni patala. Bang bakas kanian nun nga hinang do sa miyaan upama may magtinggal sa bahayang napatala ni Keo. Dane tinggalanon, dane samyaan hinangon pabalik magtinggal sambayangin. Ilien maknanen, patala ni ang banduse, yun tinaubatan ilien. Ikadue, ayanda ma'ala fi'liha, subay Keo magsusun bangwe itahinang no ilien. Supaya Keo gay pabalik, subay pagsusunan no may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatellu ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Suway ne bettadno. Suway ne tatakanno sa miyaan. Bettadno dialem miyaan pangatianno. Inka o gay ne kyo pabalik ngayon ang dusaylien. Sa iyan kantang pagtaubatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. At awam,
Niyan bang upama gay ni pasipat si kao ilien. Subay dambuwa-dambuwa mararahi ni si kao. Makuampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Patala. Iyan sa miyaan ang banduse baka sininangnoy. Ininen sa miyaan dukhantang pagtawatin. Gani magkalagihan. Subay pekyo ngeddo imam. Atawa sa miyaan. Mag-order pekyo mea. Magdua akyo. Bahasa magtawbat ko. Gini kalagihan. Tamanan hap, hininang dendang-dendangan no. Magukyaw ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nenga bahangi. Parangkatun tangan nun, ya Allah, ampunun ko. Si duse bakas tahinangkun. Pigyan niya lai si kami. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hekka manamian manamal kajang katan ni tampal si manusia. Ini hininang nen pegi magtaubat meli kambing magdua pinain magtaubat kite. Tapi liru ku waktu ilien paing kugi kuan dua sumagawa pinakupakuhan kau si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain ini pindahan ne hal nunduk mindahan kau dinu maku kau tuju Allah subhanahu wa ta'ala sayen kantang pagtaubatin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumaing kyo sabi magiddo may imam kwe may agama sinduwe may Christian bang niya baya pinain magbalik loob yan magtaubat pilih pari sa inyo pinain inampun peku atawan niya piampunan si ako itu ininen gai diretso kyo tuju Allah subhanahu wa ta'ala parang katun tangan nun maku kyo kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala inampun kewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang isab ka ni andusehin. Antara nuduk manusia. May kisahi taubat nun may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kewa magduse, subay kewa makumaap. Upama bakas kalimutan nuye. Niya may bisara sa miyaan. Bisara indabayo, kabisarahan weno. Bisan pe kyo magtaubat samantaan kyo gay makumaap si iye, gay papas dusen wilien. Itu sa miyaan bang dusen si manusia. Sabang si Allah Ta'ala, diretso kyo. Sumagawa bang si manusia, magtaubat kyo si Allah Ta'ala, dukma ko kyo maap, si pakadusihan noy. Atawa bang niya may bakas kapitnahan no. Atawa bang niya bakas may tatuhumano. Tuhuma kasamiaan nangkew. Tuhuma samiaan zina. Atawa kan ine-ine ni. Sibayda kyo makumaap may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa samiaan pangalta. Bakas kyo makieddo alta sa weno. Silabian dumain kasabennalan. Silabian parupang. Silabian samiaan anyanya. Mawajib si kauhin. Magtawat kyo si Allah subhanahu wa ta'ala, duk pabalikon yan ni alta bakas na iddo nun. Banggay pabalik no, bisan pe kyo magtawat, samantaan gay pabalik no, gay papas dusen wilien. Itu kadilikawan nen bang si manusia may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ku ito, bisara ko mabennalin, duk bisara ko si takitekon, mula-mula nen ginamabaran ko. Pinaisiban kun latun si kaam. Kwe tahinang pag-adyak-adyakan mian mamaiya sawein. Mangurong pit na si sawein. An sini makakitiru kupos. Hatu magluwa niya dende sa miyaan. Duklel la pinapos wene. Magulok sa miyaan. Itu duse. Pinamahalaya kwene. Bangye gay makumaap si dendele atau akan si lelalay. Karuangan se, pigi bakas tahinang nilien, sampai hadjaye mate, gay inampun wa Allah Ta'ala, pardusihan nilien, bangi minapo duangan nilien. Itu mian pa inte ine kadilikawan nen bang duse si manusia. Magkalagihan kyo subay makumaap si iye. Amban ilien may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisan sab kita bi mag-Facebook, bisan sab kita bi sa miyaan ine bang ine, pepe tebi dela ten bi pepe tebi kakahinang ten bi pepe tebi panghaway ten bi
Paggiwe may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ininen kadilikawanin. Maananin bang duse si antara manusia, magtaubat kayo si Allah ta'ala, da kayo pabalik si duse iliin. Ubus samyaan magduse kayo. Ataw, magsusun kayo. Duk samyaan si mebetad no ginibalikan no duk makukyaw maap si pakadusihan no. Nagai ku itu pagi mian tabobo ne samyaan si me uso pag-adjak-adjakan dusehin lagi be si me social media kay ambu-ambu bang niya makahinang samyaan kalaatan pinos. Ubus sinduhin mag-share, sinduhin samyaan mag-comment, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Esebun bi si bakas tahinang di ilien atau akan sine-sine ne kita may makahinang ne gay papas dusete bi ilien bisan pe kita may magtukuan elaw sangem samantaan gay kyo makapakumaap si dambuwa bakas kalimutan nun tapos pos nun kapitnahan nun kabisahan nu gabiddain taedon waltanen dukine ine mian sa mian duse indabayo may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gai. Gay papas do sa ilien. Buing kita magkalagihan kita. Magkalagihan kita mian ine. Makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Peggein kamatayten. Tuuda ta bulak dunya ininen. Dialem kengkeman Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya nga tauhan ne. Bang sinursam elum peke pasongsong niyaan. Sumusalong. Tahun balik. Sampai umabot tahun balik gak niya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum mada taksibu gada. Gak niya nga tauhan ni amban ginawabaran bang ine mapaatag sumuhin. Bang ine hininang ni sumuhin. Gak niya. Pagkikemon parkalain ine. Pagbaya-bayaan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa ilien inurungan sab kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatut mene. Kung ni sa miyaan magtaubat to, pabalik tudyo iye, makumaap tudyo iye. Damikian pardosihante si antara te manusia. Mian ituen mahunitin. Bagi bang si Allah subhanahu wa ta'alahin, na kung tapaintelay, ganiya problemane. Banggay ni balikan no sa miyaan, duk makunikyo ampun si Allah subhanahu wa ta'ala, ganiya pagduweruwe. Peggein Allah subhanahu wa ta'ala, ngandaak dalam Quran ne. Para Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Magtaubat kam kemon si Allah subhanahu wa ta'ala o kam me'aabar iman. Ilingananin sina ituen me'aabar iman. Mananin manusia adu masih magduse. Gak niya guru, gak niya sa miyaan magnanasihat, gak niya magpangadji, gak niya sibilyan, gak niya ine-ine, masih magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang badilian tikkayatin. Pada Allah ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Makukaam ampun. Pabalik kaam tuju Allah subhanahu wa ta'ala kemon. Ayyuhal mu'minun. Kemon kaam o kaam bangsa mu'minin. La'allakum tuplihun. Murah-murahan ine magparauntungan kam sila biyan pagtaubat di may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien pinabekta dengan Allah ta'ala pagparauntunganin puas amban pagtaubat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ituen di na kita magtaubat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sa mahugagain ni iyan may duse sa miyaan lagi duse si antarate mian pagkasite manusia niya ni amban me matay bakas ine kalimutanten matay hadja aahin gaakyaw sa miyaan makapaku ampun tudyo iye ataw gaakyaw makapaku maap tudyo iye si bakas tainang nun niya ni sa miyaan matay bakas kaeddoan we nu alta sila biyan anyanya gaakyaw makapaku ampun tudyo iye duk ga tapabalik we nu ine pangalta nun pangaltaanin ininen makadilikawin. Hek kamanamal makahinang na ininen. Pain me ulamain. Sa inge pinaimbang niya bakas kalimutan no. Atawa sa miyaan.
Ni alta ni tayo mo sampai mati. Gakyo makapakumaap. Pain may ulamain may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuhano ni ampun tuju Allah ta'ala. Magsadak ka kayo pangurungun iye. Kalu-kalu kinulangan wa Allah ta'ala. Dusenu tuju yahin. Sumagawa bang pinasewan. Gay pinasewan wa Allah ta'ala. Gay inalaan wa Allah ta'ala. Samantaan kayo gay maap ni. Nahek kay dinin makahinang ni. Kung ina tasambat te. An sini makabastar ko. Pasalan magluwa. Subhanallah. Atawa sa miyaan may magkutitumbi. Ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian mapaatagin si zaman ko ito. Alhamdulillah sa miyaan niya Facebook. Magkapag-communicate kita. Duk may pamilyate bang sisilahat katalahan. Problemahin bang inusal sa miyaan si kalaatan. Ayadan billah. Duk bang niya dusete bi. Ine bang ine, pagyain kita, masih kita magduse. Excepte bi, dane pamahalayak tebi. Dane si may pangakangkat tebi. Kita bi hadjaruk Allah subhanahu wa ta'ala nga tauhan ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin, Allah subhanahu wa ta'ala ngandaak kita bi magtaubat. Ngandaak kita bi makuampun may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si surat Hud. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maku beka ampun. Tuju Tuhan bi Rabbul Alamin. Ubus sakmiaan ini magtaubat kam. Tuju iye. Ininen bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Oh kapan Allah Ta'ala may aabar iman. Aabar iman ilingananin. Maananin masih kita magduse. Bisan pe kita guru. Bisan pe kita samyaan. Magpangadji, magamal ibadat. Masih kita magduse. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Makukaam ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yeni ampun. Atau akan taubat sakmiaan. Minta deted gayne binalik-balikan. Yene sakmiaan. Siluse bakas tahinangten. Tasabut sakmiaan. Sidambua riwayat. Amban Imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala. Misara panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas. Tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Pain panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaam bangsa manusia. Makube kaam ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Peggein aku pa inne kanean kun ine magtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'ata marra. Mindahatus. Dalam dailaw dukal sangim. Panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang banilian, tilaw ko ginawabaran nun bang mimpiya kayo magtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ni amban kita bi. Hek kape pangay nang dusehin amban taubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kape amban makuampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ang balilian bang paing kita biminaap Allah subhanahu wa ta'ala. Duk bang paing kita bi inumete. Mian pinatala amban yan hinang lemmi hinang kinabunsian Allah subhanahu wa ta'ala. Duk papatay na kita bi dalam rida na may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabbut wa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Mag-aka panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang ipunin magtaubat tuju Allah ta'ala. Kegan manamalan Allah Ta'ala. Kegan piamban dambuwa lella. Palingan sa miyaan duk unta ne duk kinakan ne. Siteng nga diserto. Pagtaabot sa miyaan lai siteng nga diserto lay. Lepas unta nin ga niya miyaan painte ine ga ni tasayune. Sampai sa miyaan dekatan magpiha ga ni kaswa ne. Inakawe panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaininen. Mian tasabbut sidang buah riwayat aman Imam Bukhari duk Imam Muslim
Dambu alelay ninen sa miyaan palengan. Dukunta nen lai kemon buhe nen lai kemon kinakanen. Ubos sa miyaan ine. Manahagga ligap. Lepas sa miyaan unta nen. Lepas palayhan kinakanen. Sampai sinabot pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam lelay ninen. Padiyaw kayo pa sa indong. Pagkiga niya nga singase, ngagad-ngagad sa kamate, pahaling ihap kanawan, gani hinaling. Pahaling hap bibang, gani hinaling. Kamate sa inagad-agarin. Pagpahali yeme kalasahan si agam Allahu Ta'ala, pagpayam na iyuhap si kokan ni sa miyaan tekka inehin, tekka sa miyaan, iyan unta nin kinakanin. Kaya niya manamalan, pagyawe para mate niya. Sampai makabisara niya, mian pa inne, Allahumma anta abdi, mian maananin, kau pa inne o kau Allah kau ipunkun, wa ana rabbuk aku Tuhan nun, tapagbalis katwene, hawakegnen. Ano inete, mian magliw wene, buasal-asalin Allahumma anta rabbi, wa ana abduk. Bagkoy kita kau pa ini mian magpapanjari si akuhin kau Tuhan kun duk aku ipunnun. Swagawa magbalis ka to ni pigi kekan niya manamalan. Kekan niya pigi para mati ni. Napain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang magtawbat dambuwa ipunin kekan pe. Allahu Ta'ala ang bandambuwa yan ni aayninin. Yan ni lepas bakas kamate sa miyaan para mati niya. Yung manahagatek kasi iye piyo kinakanin, kegan pebillai. No, kita bigay magtawbat, kita bigay magkuampun tuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Tasabbutu ya panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambad hadith Abi Musa al-Ash'ari, tariwayat Imam Muslim. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail.